My dear CPCs fellows, today we will discuss about बलूचिस्तान problem, causes and solution. बलूचिस्तान के बारे में हम इतना जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है। रकबे के लिहाज से अगर हम देखें तो ये लार्जेस्ट प्रोविंस है। डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो ये लीस्ट डेवलप्ड और लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है। बलूचिस्तान का मसला कोई इतना आसान मसला नहीं है जिसे हम एक ही दफ़ा समझ सकें और आसानी से समझ सकें, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आज जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे उसका ओवरव्यू ये है कि हम ब्रिटिश इरा को देखेंगे, सैंडमैन सिस्टम को देखेंगे और पार्टीशन के बाद सिचुएशन क्या रहती है उस पर नज़र डालेंगे। और ये जो मसला है इसकी जो मेन काजेज़ हैं वो भी उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन से अवामिल जो हैं इस मसले को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जिसका आगाज़ किया गया, उस पैकेज के मकासद क्या थे वो भी हम देखते हैं और जो सल्यूशंस हैं उन पे भी हम रोशनी डालते हैं। इस टॉपिक में हम फ़िलहाल सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे, जो करंट हालात चल रहे हैं मसला बलूचिस्तान को लेके। अब अक्टूबर 26 2023 में जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वहाँ एक वोमेन लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाता है। इसको लीड करती हैं महारंग बलोच नाम की एक लड़की खातून है जो इस मार्च को लीड कर रही होती हैं। अब इस मार्च के मकासद क्या हैं? इनका मकसद है कि अवेयरनेस को रेज़ करना। किस चीज़ के मुतालिक अवेयरनेस? इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनके मुतालिक अवेयरनेस, और जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं बलूचिस्तान में लोगों को इसके मुतालिक भी आगाही देना, और बलूचिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं इस मसले के ऊपर भी बात करना ताकि इनके रोकथाम के लिए इकदामात किए जा सकें। इस मार्च को प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट महारंग बलोच लीड कर रही हैं। शुरू में इस मार्च को अभी तक काफ़ी सपोर्ट हासिल रहा है बलोच लोगों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्च को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस एंड ब्लॉकेट्स हैं, रुकावटें डाली गई इस मार्च के रास्ते में। लिमिटेड मीडिया कवरेज दिया गया इसको, और फिर कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि इस मार्च की बहुत सारी डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स के साथ मार्च के कुछ शुरा तो एग्री करते हैं और कुछ शुरा कुछ डिमांड्स के साथ एग्री नहीं करते, तो इस मार्च को इंटरनल डिसएग्रीमेंट का सामना भी है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात थी। अब हम ब्रिटिश इरा और सैंडमैन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। जब बरतानिया यहाँ पे काबिज था, बरतानवी राज था यहाँ पे, तो उस वक्त ये जो बलूचिस्तान का इलाका था ये सिंगल इंटाइटी नहीं था, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट खित्ता नहीं था। ये डिवाइडेड था तीन कंट्रीज़ के दरमियान, ईरान, अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान। लेकिन ये जो ब्रिटिश थे ना, इनका रोल जो था ये लूजली कंट्रोल गवर्न करते थे उस वक्त बलूचिस्तान को। कंट्रोल इनका वीक था। कंट्रोल इस तरह नहीं था कि वो मुकम्मल तौर पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, वो एक बात कहे तो वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लोग उस पर अमल करना भी शुरू कर दें। तो इसके साथ साथ ही सैंडमैन सिस्टम को मुतारिफ कराया गया। लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इम्प्लीमेंट करते हैं एक सिस्टम को जिसको सैंडमैन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के थ्रू वो बलूचिस्तान को गवर्न करते हैं। सैंडमैन जो थे उनको चीफ कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान अपॉइंट किया गया, और वहाँ उन्होंने लोकल ट्राइबल लीडर्स को इनडायरेक्टली रूल किया, उन पे हुकूमत की। क्योंकि जब आप एक कौम के सरदार को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं तो आप आसानी से उस पूरी कौम को अपना ग़ुलाम बनाते हैं। जब सरदार आपकी बात मानेगा तो वो कौम आपकी बात मानेगी, जब सरदार आपका होगा तो वो कौम भी आपकी हो जाएगी। जिस तरह आप चाहेंगे वैसे सरदार करेगा, वैसे कौम के लोग करेंगे। अब पार्टीशन होती है तो 1947 के बाद बलूचिस्तान की हालत क्या रहती है? बलूचिस्तान 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करता है, और बलूच नेशनलिस्ट जो होते हैं वो उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं। वो कहते हैं कि ना हमें ऑटोनॉमी खुद मुख्तियारी दी जा रही है, ना उनके जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है जो न्यू स्टेट है पाकिस्तान उसमें। इसी तरह पाकिस्तान को मल्टीपल इंसर्जेंसीज का सामना करना पड़ता है बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान लॉन्च करता है मिलिट्री ऑपरेशन को। बलूच नेशनलिस्ट फिर बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट का आगाज़ होता है मिलिट्री ऑपरेशंस के बदले में, और वो चाहते हैं ग्रेटर एटोनमी, यानी कि आज़ाद होना चाहते हैं, वो खुद मुख्तियारी चाहते हैं।
جو بلوچستان میں ریسورسز ہیں ان پہ وہ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں۔ اب بلوچستان کا جو بلوچستان پرابلم یا ڈسٹربنس ہے، اس کی میجر کازز کون سی ہیں؟ سب سے پہلے انٹرنل کازز دیکھتے ہیں۔ انٹرنل کازز میں مارجنلائزیشن پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ مارجنلائزیشن کا مطلب ہے کسی ایک کو دیوار کے ساتھ لگانا، اسے ان چیزوں سے محروم کر دینا جو آپ کو حاصل ہے۔ بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے بلوچ لوگوں کو مارجنلائز کیا ہوا ہے۔ کن طریقوں سے مارجنلائز کیا ہوا؟ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتا سینٹرل گورنمنٹ بلوچستان میں، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ ہی ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لا سکتا ہے، اور وہ نہیں لا رہا۔ اسی طرح ان میں احساس محرومی پیدا ہو گئی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ پیپل ہے ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن مین سٹریم پالیٹکس میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم انٹرنل کاز کی بات کریں تو ریسورس ایکسپلائٹیشن ہے۔ وہاں کے جو وسائل ہیں بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل پہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے، تو یہاں پہ بھی کنسرن ہے ان کے، یہ بھی ایک انٹرنل کاز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ پولیٹیکل ایکسکلوژن ہے۔ پولیٹیکلی جو بلوچ لوگ ہیں ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں آنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کے مسائل ڈسکس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ تعلیم، نہ غربت مٹتی ہے، نہ تعلیم آتا ہے، نہ بچوں کو شعور ملتا ہے، نہ وہ لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پروونس آف بلوچستان لیسٹ ڈیولپڈ پروونس آف بلوچستان ہے، اور لیسٹ پاپولیٹڈ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو لیسٹ پاپولیٹڈ پروونس آف پاکستان ہے، تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے۔ ایکسٹرنل کازز ہم دیکھیں تو فارن انٹرفیئر، فارن جو پاکستان کے ہمسائے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی نہیں بنتی، تو وہ اس پرابلم سے، اس ایشو سے اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک گھر کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، اگر کہیں پہ کسی طرح کسی وجہ سے اس گھر میں اختلافات پیدا ہو جائے اس گھر میں رہنے والوں کے درمیان، تو آپ ان میں سے ایک کو سپورٹ کریں گے اور اسی گھر کے بندے سے ہی اس گھر کو تباہ کروا دیں گے۔ یہ ہوتی ہے تیسرا بندہ جب فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز فائدہ، اسی گھر کے بندے کو سپانسر کرو اور اسی گھر کو ہی اسی گھر کے بندے سے تباہ کروا دو، ڈیسٹیبل کر دو۔ یہ ہوتی ہے ایک فارن انٹرفیئر۔ اور اسٹریٹجک امپورٹنس دیکھیں تو یہاں پہ میریٹیم روٹس ہیں بلوچستان میں، کی روٹس ہیں، گوادر بندرگاہ ہے جہاں سے ٹریڈ کے بہت بے شمار مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز دیکھیں تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ اب آغاز حقوق بلوچستان پیکج، گورنمنٹ اس پیکج کو انیشیٹ کرتا ہے 2009 میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، ایمڈ کیا تھے کہ سوشو اکنامک ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا، پولیٹیکل ریفارمز لے کے آئے جائیں گے، اکنامک ریفارمز لائیں گے، ایجوکیشنل ریفارمز لائیں گے، اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لائیں گے۔ کہاں؟ بلوچستان میں۔ یہ آغاز حقوق بلوچستان کے جو پیکج تھا، جو موومنٹ تھا، اس کے مقاصد ہیں۔ اب یہ پیکج جو ہے، یہ جو موومنٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کس ٹرم میں؟ ایفیکٹولی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، کچھ ایلیمنٹس جو تھے انہیں نظر انداز کیا گیا، انہیں مکمل طور پہ ریئلائز نہیں کیا گیا اس پیکج میں، اس وجہ سے کوئی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا۔ یہ تو جناب ہم نے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی کازز کی بات کی، اس مسئلے کے انٹرنل فیکٹر کی بات کی، ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی، جو کرنٹ سچویشن ہے، مہرنگ بلوچ جو لیڈ کر رہی ہے ایک وومن لانگ مارچ کو، اس کی بات کی، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ گھوم پھر کے نا بات ایک ہی طرف سے آ جاتی ہے کہ مارجنلائزیشن، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، انفورسڈ ڈس اپیرنسز، جبری گمشدگیاں ختم کر دیں بھائی، بلوچستان کو ان چیزوں سے آزاد کر دیں، بلوچستان کے لوگوں کو سکھ اور سکون سے رہنے دیں، تو بلوچستان میں خوشحالی آئے گی، بلوچستان کے لوگ پڑھیں گے، بلوچستان میں شعور آئے گا، بلوچستان کے لوگوں کو ان کے وسائل جو ہیں ان پہ ان کا حق دیا جائے، بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ تو سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟
यही है डायरेक्टली उनके ये जो मसाइल हैं उनको सुना जाए, पॉलिटिकल डायलॉग किए जाएँ, एक मीनिंगफुल डायलॉग का आगाज़ किया जाए, पॉलिटिकल बलोच नेशनलिस्ट को बिठाया जाए, सुना जाए वो क्या चाहते हैं, उन्हें किन चीज़ों ने मजबूर किया हुआ है हथियार उठाने पे। तो जैसे ही वो बताएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी तो ताकत होता है, इतने इख्तियारात तो होते हैं कि वो उन इश्यूज़ को सुने, एड्रेस करे, उनका एक सल्यूशन लेके आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस तरह बलूचिस्तान एक लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट देने चाहिए ताकि इकोनॉमिकली बलूचिस्तान जो है वो भी डेवलप करे, दूसरे सूबों के साथ साथ जो दूसरे सूबों को मिलता है वही बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, उनके रिसोर्सेज उन्हीं को उनका हक देना चाहिए। एजुकेशनल और सोशल इनिशिएटिव्स, देखें एजुकेशन ही है जो एक खित्ते की तकदीर बदल सकता है। एजुकेशन नहीं है तो वहाँ के लोगों को शऊर नहीं आएगा, एजुकेशन है तो उन्हें सैंडमैन सिस्टम का पता चलेगा कि किस तरह उन्होंने ट्राइबल लीडर्स के ज़रिए पूरी कौम को कंट्रोल किया था ताकि वो उस कौम पे हुकूमत कर सकें। एजुकेशन जो है वो एक ब्रिज का काम करती है, दो गैप्स होना, यहाँ पे भी गैप्स है, यहाँ पे भी गैप्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए ना एजुकेशन और सोशल इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि ये जो महरूमियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए पर बलूचिस्तान को उसके हकूक़ मिले। मिलिट्री ऑपरेशन को एड्रेस किया जाए, री इवेलुएट किया जाए, एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। हर चीज़ का हाल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। अब इसराइल को देखे, फ़लस्तीन में मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, 22,000 के करीब वह पैलेस्टीनियन जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मिलिट्री ऑपरेशन को जारी किए हुए हैं। वो कोई पीस तो नहीं है वहाँ, तो मज़ीद और सलूशन जो है गंभीर होता जा रहा है। हमें एक पीसफुल मीनिंगफुल री इवेलुएट करना होगा मिलिट्री ऑपरेशंस को और एक ऐसे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ना होगा जिसमें बलूचिस्तान के इस मसले को बेहतर तरीके से हल किया जाए, निगोशिएट किया जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करना चाहिए डिप्लोमेसी के ज़रिए ताकि रीजनल कंसर्न्स हैं इनको डिस्कस किया जाए और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है इससे बचा जा सके। Addressing the Balochistan problem requires a comprehensive and multifaceted approach that considers both internal and external factors, prioritizing dialogue, development, and respect for the rights of Baloch people. अगर आपको आज के इस लेक्चर से फ़ायदा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।